बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर में स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने बीएस इंग्लिश कोर्स कोड 94161426 इंग्लिश लिटरेचर के लेक्चर का आगाज़ किया हुआ है और अभी तक हम यूनिट 1 के लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और यूनिट 2 के लेक्चर का आगाज़ किया जा चुका है, जिसमें यूनिट 2 के भी आपका लेक्चर का पार्ट 1 जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं वो रिकॉर्ड करके वो भी अपलोड किया जा चुका है। और आज जो है ना, यूनिट 2 के लेक्चर का पार्ट 2 जिसमें स्माइली को डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले कि हम लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करें, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है और जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि तमाम के तमाम जो वीडियोस हैं इंटीमेशन आपको ईमेल आईडी पे मिल सके और आपको अपडेटेड जो लेक्चर्स है आप उससे मुस्तफीद हो सके। जितना ज़्यादा शेयर करें उससे मुझे भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैंने इसको सदका जारिया समझकर अभी जो लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ फ्री ऑफ कास्ट अपलोड कर रहा हूँ। और चूंकि मेरा ये इरादा है कि जब मुझे इससे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब चैनल से तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स लाइव जो है ना वो टेक्नोलॉजी परचेस करने के बाद आगाज़ करना चाह रहा हूँ, ताकि आप घर में बैठे आप उन टाइम के दरमियान जो भी शेड्यूल या स्केड्यूल डिटरमाइन किया जाएगा उससे आप मुस्तफीद होकर अपने लिए नॉलेज और अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। तो आज के इस लेक्चर में, जिसमें यूनिट 2 के लेक्चर पार्ट 2 जिसमें स्माइली को डिस्कस किया जाएगा और जो है ना फिगरेटिव डिवाइस और स्पीच ऑफ फिगर ऑफ स्पीच को हम डिफरेंट कंटेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर का स्माइली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि बोलने का तरीकाकार का एक अंदाज है शायरी में, जिसको स्माइली भी कहा जाता है। और इसके दो डिफरेंट चीज़ों को हम आपस में कंपेयर करते हैं, अनलाइक द मेटाफोर। मेटाफोर की तरह नहीं है इसमें, क्योंकि मेटाफोर में तो जो है ना दो चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, और इसमें उस तरह नहीं है। ये स्माइली यूजेस द वर्ड, इसमें जो स्माइली अल्फाज यूज़ करते हैं लाइक, एज या एज इफ, यानी कि आप जैसा, जैसे कि, अगर ऐसा, मतलब एक दूसरे के साथ उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। टू टेल अस द कंपैरिजन विद फॉलो, और उसका जो कंपैरिजन उसके दौरान पे किस तरह पेश करते हैं आइए देखते हैं। इस टेम्परेचर एक्सप्लोसिव एज ए वोल्कानो, वोल्कानो की तरह उसका जो मिजाज है, उसका जो गुस्सा है वो फटता है, यानी कि गुस्से में वो लाल पीला हो जाता है। इस टेम्परेचर बीइंग कंपेयर्ड टू ए वोल्कानो दैट इज इट कैन नॉट बी सडन, यानी कि अचानक वो वायलेंट, अचानक गुस्से में आ जाता है, उसका कहने का मकसद है। इसको स्माइली कहते हैं। He fights like a lion, यानी कि वो शेर की तरह लड़ता है। He swims as fast as a fish, वो मछली की तरह तैरता है, तेज। He runs like a cheetah, यानी कि वो इस तरह, हम दो मुख्तलिफ चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने इसको स्माइली कहते हैं। इस तरह एक्सरसाइज 6 है, इसको सिर्फ ट्राई कीजिए। और हम एक द डॉक्टर सेड दैट टॉकिंग ड्रग्स इन लाइक प्लेइंग विद फायर के ड्रग्स के मतलब वो एक डॉक्टर वो बातचीत कर रहा था कि वो ऐसे ही है जैसे हम आग के साथ खेल रहे हैं, जिस तरह वो कहते हैं। बाकी सिर्फ ट्राई कीजिए। एक्सरसाइज 7 है, इसमें भी जो है ना पिक्चर फिश फेदर मंकी ओशियन हॉक इन लफ्ज़ों की स्माइली को यूज़ किया गया है और टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर किया जाता है। एक्सरसाइज 8 को भी सिर्फ ट्राई कीजिए और अपने नॉलेज को इनहेंस करिए। इसमें मेटाफोर भी डिस्कस किया जा चुका है। इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन है। ये पोइटिक वो डिवाइस है लिटरेचर में या लिटरेरी में, ये वो डिवाइस है, यानी कि ये वो अंदाज़े बयान है आपका अपनी शायरी में, जिसमें राइटरी ख़ास तौर पे ह्यूमन करैक्टर को नॉन लिविंग ऑब्जेक्टिव में यूज़ करता है, यानी कि वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्टिव में कि वो कहीं नहीं रह रहा है, वो जिंदा नहीं है, लेकिन ह्यूमन करैक्टर की आवाज़ निकलती है। ह्यूमन जो करदार है वो उसमें सामने निकला है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एनिमल है और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है कि आप किसी आइडिया को आप समरी बना के पेश करते हैं। वी कैन देयरफॉर से दैट पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और इस तरह हम कह सकते हैं कि इसको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं पर्सोनिफिकेशंस को। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स और एक्शंस, किसी भी जो सोच का मतलब आप जो खुलासा है एब्स्ट्रैक्ट उसको प्रेजेंट करते हैं या उनके एक्शंस को प्रेजेंट करते हैं, इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ह्यूमन और नियर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इंसान या इसके नज़दीक तरीन इंसानी किरदार को पेश करने को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है
The winds yellow while blowing. The wind cannot yell, only a living thing can yell. यानी कि ये बबलिंग हो रही है और इस तरह वो कह रहा है कि ओनली जो जिंदा जो चीजें हैं वो कर सकती हैं. रीड सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स फिर ऑब्जेक्ट्स कंसेप्ट्स एनिमल्स और पर्सोनिफाइड आर गिवन ह्यूमन करेक्टर, और ये ह्यूमन करेक्टर को जो है ना प्रेजेंट कर रहे हैं. और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं मिसाल के तौर पर लाइट्स ब्लिंकिंग इन द डिस्टेंस, फासले पे जो एक लाइट है वो जो ब्लिंकिंग कर रही है यानी कि अप डाउन हो रही है, कभी जल रही है कभी बुझ रही है, तो एक ये लिविंग नॉन लिविंग करेक्टर है, ह्यूमन करेक्टर आपको प्रेजेंट कर रहा है. इस तरह योर कंप्यूटर हेट्स मी, इस तरह द पेंसिल फेलो आउट ऑफ माई हैंड, टाइम्स मार्चेस ऑन, मदर नेचर स्ट्राइक्स बैक इन फोर्स, माई थॉट्स एक्सप्लोड, द वर्ड्स एक्सप्रेस देयर जॉय, यानी कि अपनी खुशी का इजहार किस तरह करना है. द मिरर स्माइल्ड एट मी, शीशा मुझ पे मुस्कुराता है. तो इस तरह इन तमाम चीज़ों को पूरी पर्सनिफिकेशंस का ये स्टूडेंट नाम दिया गया है. इसको आप इटसेल्फ ट्राई कीजिए. और ये एक पोएम है और एग्जाम्पल है पर्सनिफिकेशंस की. इसको आप इटसेल्फ ट्राई कीजिए और देखेंगे कि दो चीज़ों को किस तरह कंपेयर किया जा रहा है. उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, लाइक ह्यूमन और ह्यूमन करेक्टर, इसको पर्सोनिफिकेशंस कहते हैं. यहाँ पे एक और एग्जांपल है सेल फोन की कि वो नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह ह्यूमन करेक्टर को हम एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं. आई एम ए सेल फोन, आई लाइक टू चैट ऑल द टाइम, आई एम वेरी हेल्पफुल इन इमरजेंसी, आई ऑफन प्ले गेम्स विद माई ऑनर, आई समटाइम्स इंटरप्रेट व्हेन माई ऑनर इज बिजी. तो इस तरह ये ह्यूमन करेक्टर जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेल फोन और नॉन लिविंग ऑब्जेक्टिव है जिसको आप खुद ऑपरेट करते हैं. ये नॉन लिविंग होता है और ह्यूमन करेक्टर को जी एज ए सेल फोन जो पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल किया जा रहा है. एक्सरसाइज 9 है और इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी चीज़ें पर्सोनिफिकेशन हैं. एक्सरसाइज 10 में भी एक समर ग्रेस है और कार्ल स्टैंडिंग एंड नोटिस है पर्सोनिफिकेशंस को. इसको भी आप एक डिस्क्रिप्टेड पोएम है, इसको आप इटसेल्फ ट्राई करें. अनाटोपिया, अनाटोपिया रिमेंबर हम पहले यूनिट में इसको बड़े तफसील के साथ अनाटोपिया को डिस्कस कर चुके हैं. वेल लेट अस इसको दोबारा हम इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. बुनियादी तौर पर अनाटोपिया वो अल्फाज हैं जिसमें हम किसी चीज के यानी कि नॉइस इमिटेट और नॉइस के एक शोर की कॉपी करते हैं या एक्शन की कॉपी करते हैं. सच एज इन इंसिडेंसेस, इन जुमलों में देखते हैं द फ्लाई बर्स्ट पास्ट, ठीक है, फ्लाई यानी कि बर्स्ट पास्ट उड़ रही है कोई चीज. द वर्ड बर्स्ट इज ए वर्ड विच साउंड्स लाइक ए फ्लाई. जो बर्स्ट है वो उस तरह का लफ्ज है कि जिस तरह एक चीज उड़ रही है उस तरह की उसकी आवाज आ रही है यानी कि उड़ने की आवाज आ रही है. तो शी स्कैटर्ड एंड क्लेंच एज शी वॉश द डिशेस, cluttered and changed or onomatopoeia since they imitate the actual sounds. यानी कि cluttered and changed ये एक जैसी जो आवाजें हैं एक दूसरे को कॉपी कर रही हैं तो इसको onomatopoeia कहते हैं. Onomatopoeia is a word or group of words that imitate the sound it is describing. कि ये ऐसे लफ्ज हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं यानी कि एक मजमूआ अल्फाजों का है जो आवाज़ों की इमिटेट्स यानी कि उसकी कॉपी करते हैं बयान करने में किसी भी चीज़ को. रीड द साउंड इफेक्ट्स क्रिएटेड बाय द वर्ड्स, और ये एक जो साउंड इफेक्ट है जो अल्फाज क्रिएट कर रहे हैं. वो सेज द डॉग, म्यू म्यू सेज द कैट, ग्रंट ग्रंट गोज द डॉग. तो ये सारे के सारे अनाटोपिया के जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स में डियर स्टूडेंट आते हैं यानी कि एक जैसे अल्फाजों की और वो कॉपी होती है जब साउंड्स की जब हम बयान कर रहे होते हैं. इसको अनाटोपिया का नाम दिया गया है. तो नेक्स्ट वन है डियर स्टूडेंट रीड द पोएम गिवन बिलो द डिस्क डिपिक्ट्स अनाटोपिया. तो ये भी एक पोएम है जिसमें क्रैक एन एग, स्टेट द बटर, ब्रेक द योक, मेक इट फ्लटर. तो ये सारी सारी एक जैसे अल्फाज आ रहे हैं, एक जैसे अल्फाज, ये सारे के सारे इनको अनाटोपिया में शामिल किया जाता है. इसके अलावा एक्सरसाइज 11 है, ये भी एक पोएम है उसी तरह की अल्फाजों को जो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं. इसको सेल्फ ट्राई कीजिए और अपने नॉलेज में एनहेंस कीजिए. स्पीकर, द नरेटर यानी कि बयान करने वाला, बताने वाला, और द वॉइस ऑफ द पोएम या जो नस्म की जो आवाज है, दैट इज द पर्सन हु इज टॉकिंग टू अस, और एक शख्स जो हमारे मतलब को बातचीत कर रहा है. द स्पीकर इज नॉट नेसेसरीली द पोएट, जो स्पीकर है जरूरी नहीं कि वो शायर होता है. द पोएट ऑफन इन्वेंट्स अ स्पीकर फॉर द पोएम हु इज कॉल्ड अ पर्सोना. एक शायरी जो है ना वो उसमें से इनवाइट करता है स्पीकर को
ایک نظم کے لیے جس کو ہم پرسونا کہتے ہیں. سو a persona is a character. تو ایک جو پرسونا ہوتا ہے، ایک کردار ہوتا ہے کریٹڈ بائی دا پوئٹ، جس کو شاعر بناتا ہے ٹو نریٹ دا پوئم، اپنی جو نظم ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، تو اس کو سپیکر کہتے ہیں، اس کو پرسونا بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ سمبل از دا یوز آف امیج ٹو ریپرزینٹ ریئلٹی. علامات، علامتیں، یہ سمبلز امیجز میں اس کو ہم یوز کرتے ہیں مختلف قسم کی حقائق کو پریزنٹ کرنے کے لیے، اس کو ہم سمبل بولتے ہیں. مثال کے طور پہ پچھلے لیکچر میں ہم نے جو فلیگ ہے اس کو، اس کے علاوہ روز ہے، یعنی کہ اس کا اظہار کرنے کے لیے سمبل کو یوز کرتے ہیں. اس طرح یہاں پہ انہوں نے ان رابرٹ فراسٹ پوئم کے روڈ ناٹ ٹیکن، اس کا لیا گیا ہے دا روڈ از اے سمبل آف لائف از چوائس، یعنی کہ ایک سمبل علامت دیا گیا. ریڈ دس پوئم ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ روڈ از یوزڈ ایز اے سمبل ٹو ریپرزینٹ دا چوائسز وی ہیو ٹو میک. آپ اس نظم کو پڑھیں اور اب جیسے آپ کو پتا کہ اس کو روڈ کو ایز اے سمبل سمجھنے کے لیے کس طرح شاعر نے استعمال کیا ہے. دس پوئم ول بی اینالائزڈ ان ڈیٹیل ان دا نیکسٹ یونٹ، اور اس کی جو تجزیہ ہے اگلے یونٹ میں اس پوئم کا پیش بھی کیا جائے. دا روڈ ناٹ یٹ ٹیکن بائی رابرٹ فراسٹ. ٹو روڈس ڈائیورج ان یلو ووڈ اینڈ سوری آئی ووڈ ناٹ ٹریول بوتھ. اس کو ایز اے سمبل یوز کیا گیا ہے، اس کو کسی بھی چیز کا اظہار کرنے کے لیے. تو اس کو اٹسلف ٹرائی کیجئے اور اپنے نالج کو انہینس کیجئے. اس طرح ایک اور پوئم ہے آ ریڈ روز، آ ریڈ ریڈ روز بائی رابرٹ برنز ویئر روز از دا سینٹرل سمبل. یعنی کہ انہوں نے جو مرکزی جو علامت ہے اس روز کو، اس کو گلاب کو بنا دیا. دا پوئٹ چوائس ہے روز، جو شاعر کی جو پسند ہے روز یعنی کہ گلاب، اینڈ دا کلر ریڈ، اور اس کا جو لال کلر ہے، آر سمبلس آف لو اینڈ پیشنس، جو محبت کی علامت اور اس کا ایک پیشن ہے، یعنی کہ اس کا ایک اگریشنز ہے، اس کی ایک چوائس ہے، اس کی ایک فیلنگز ہے. اس کو ہم سمبلائز کر رہے ہیں ریڈ روز کے ساتھ. تو اس کو آپ صرف ٹرائی کیجیے اور اپنے نالج میں انہینس کیجیے کہ کس طرح اس نے اپنے اس کو ایز اے سمبل یوز کیا گیا ہے روز کو. سینٹیکس، دا وے پوئٹ آرگنائز ورڈز، جو طریقہ کار ہے شاعر کا ورڈز کو ارینج کرنے کا، آرگنائز کرنے کا، فریزز، جملوں کو، اینڈ کلوزز، اور اس کی جو شکس ہوتی ہیں، اینڈ ارینجز ورڈ آرڈر ٹو کنوے میننگ، اور الفاظ کو اس طرح ارینج کرنے کا جس میں آپ اپنے معنی کو، اپنے مطلب کو، اپنے تھیم کو، اپنے آئیڈیا کو پریزنٹ کر سکے، اس کو ہم سینٹیکس کہتے ہیں. اس کے علاوہ تھیم ہے دا جنرل اور اسپیسیفک ٹاپک آف دا پوئم، جو نظم کا ایک خاص یا ایک عام جو ٹاپک ہوتا ہے، دیٹ از واٹ دا پوئم از اباؤٹ، کہ وہ نظم یا پوئم کس کے متعلق بات کی جا رہی ہے، کس ٹاپک کے متعلق ہے. اس آئیڈیا کو پریزنٹ کرنے کے لیے تھیم از دا مین آئیڈیا آف دا پوئم، اور جو تھیم ہوتا ہے وہ کسی بھی نظم کا مین آئیڈیا ہوتا ہے، مرکزی خیال ہوتا ہے، دیٹ دا پوئٹ وانٹس ٹو کنوے، اور جو شاعر کنوے کرنا چاہتا ہے یعنی کہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے، اس کو ہم تھیم بولتے ہیں. ٹون، دا پوئٹس ایٹیٹیوڈ اور موڈ ان دا پوئم، جو شاعر کا رویہ ہے یا موڈ ہے نظم میں، اس کو ہم ٹون کہتے ہیں. دا ٹون از دا مینر ان وچ اے پوئٹ میکس ہز اور ہر اسٹیٹمنٹ، یہ ایک ایسا طریقہ ہے، ایک ایسا مینر ہے ٹون جس میں شاعر جو ہے اپنا اسٹیٹمنٹ ہز ہر، یعنی کہ ہی شی اٹ کے لیے وہ بیان کرتا ہے یا کسی بھی چیز کے لیے بیان کرتا ہے، ہم اس کو ٹون بولتے ہیں. اٹ ریفلیکٹ دا پوئٹس ایٹیٹیوڈ ٹورڈ دا سبجیکٹ، اور یہ شاعر کا جو رویہ ہے اپنے مضمون کی طرف اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. وی کین آئیڈینٹیفائی دا ٹون آف دا پوئم بائی نوٹس دا یوز آف پوئٹک ڈیوائسز، اور ہم اس کی شناخت کر سکتے ہیں کسی بھی نظم میں پوئٹک ڈیوائس کو استعمال کرتے ہوئے، سچ ایز دا یوز آف ورڈز اور ڈکشن، جس میں ہم ڈکشنز کو یا ورڈز کا استعمال کرتے ہیں، رائم، ریدم اینڈ سینٹیکس ایٹسٹرا، ان تمام چیزوں کو یوز کر کے ہم ٹون کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کی ڈیٹیلز ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس ڈیئر اسٹوڈنٹ کر چکے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ تھا یونٹ 2 کا لیکچر پارٹ 2، جس کو ہم نے ڈفرینٹ جو پوئٹک ڈیوائسز تھے، فگریٹو ڈیوائسز تھے، اسپیچ آف ڈیوائسز تھے، ان کو ہم نے ڈسکس کیا اور آپ کو بتایا کہ لٹریچر میں پوئٹری کی کون کون سے ایلیمنٹس ہیں اور ان کو کس کس جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ تھا یونٹ 2 کا لیکچر 1 کا پارٹ 2، جس کو ہم نے
ایکسپلین کیا ڈفرینٹ پوئٹک ڈیوائسز کو، فگریٹو ڈیوائس کو، اسپیچ ورڈس کو، اور امید ہے آپ کو یہ پسند آ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگ جنہوں نے ابھی ابھی جوائن کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے 1000 سبسکرپشن پورا ہو اور اس میں ارننگ کا آغاز ہو گئے، تاکہ میں لائیو سیشنز کا آغاز کروں بائی پرچیز آف ٹیکنالوجی، اور دین ہی آپ کو بتایا جائے گا لائیو سیشنز میں فری آف کاسٹ۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ مجھے بھی اس چیز کا فائدہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ یونٹ 3 میں لرننگ اینڈ انجوائنگ پوئٹری کے ساتھ ایک اور لیکچرز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہماری طرف سے اللہ حافظ۔